Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Početkom 20. veka veliki ruski književnik Čehov napisao je čuvenu dramu Tri sestre. Glavne junakinje, tri sestre, život provode u dalekoj provinciji Rusije, bezuspešno maštajući za boljim životom i verujući da je čarobno rešenje svih problema odlazak u veliki grad Moskvu. Glavni junak današnje epizode emisije Lepše od Pariza je porodica Krstić, koja je sasvim suprotno ideala života savremenog doba uspešno kreirala u netaknutoj prirodi planine Tare i simbolično ga nazvala po svoje tri ćerke, brvnare sestre. U minutima koji slede još jedna priča o nepatvorenoj ruralnoj turističkoj ponudi nazvanoj Brvnare sestre i potrebi modernog čoveka da se vrati svojim prirodnim korenima. Uživajte! Ako dolazite iz Beograda, jedan od putnih pravaca do današnjeg odredišta Brvnare sestre vodi autoputem Miloš Veliki preko Požege i Užica i označenog skretanja u desno za Taru i Višegrad. U mestu Kremna koristite obeleženo skretanje u desno za Taru, a posle 27 km u Mitrovcu na Tari skretanje u levo na novoformirani put za Mokru Goru. Posle 3 km pojavit će se prva oznaka za Brvnare sestre, a odatle ima još isto toliko do današnjeg odredišta. Ovim pravcem razdaljina od Beograda je 256 km ili nešto preko 3 sata vožnje. Danas imamo ugođaj da smo u predivnom snežnom kraljevstvu Tare gde se nalaze Brvnare sestre. Sa nama je domaćin Bora Krstić. Dobar dan. Dobar dan, dobro nam došli. Bolje vas našli. Izabrali smo pravo vreme da dođemo i osetimo čari planine. Ne može bolje. Ne može bolje. Samo da ove magle ima manje, ali dobro, daće Bog da se to podigne. Imamo ceo dan pred nama. Tako je. Naziv domaćinstva sestre govori o tome da ovo mesto ima porodičnu tradiciju. Pa jeste, znači, Brvnare sestre, znači, istorijat je prilično interesantan. Naime, znači, 2009. godine kad sam prvi put došao na Taru, istog trenutka sam se zaljubio u ovu planinu, znači podigao jednu staru brvnaru još pre, eto sad ima već 13 godina. 2018. godine sam malo pričao sa suprugom i došli smo na ideju da eto u amanet i neko zaveštanje ostavimo i našoj deci, znači 3 ćerkama. Nešto što će da ih podsjeća na nas, pa shodno tome eto došli smo na ideju da podignemo ove 3 brvnare i prema tome odatle i to ime, znači. Pa se nadamo da ćemo nastaviti da živimo i posle naše smrti, makar kroz sećanje naše deci, kroz eto ove 3 kućice skromne koje smo uspeli eto nekako da napravimo. Stvarno lepa priča. Kako se zovu ćerke? Znači, najstarija je Doroteja i 2 bliznakinje Nađa i Zvezdana. A i lepa imena. I svaka ima svoju kuću. Jeste, naime, deca su svako dete ostavilo otisak svog dlana, znači u temeljima ovih brvnara, tako da su suštinski oni podelili te brvnare, svaka svoju ima. Da se odmah zna šta je čije. Neće biti problema nakon mene, znači, tačno se zna čije je šta. Ceo ovaj kraj poznat je po gostoljublju, a to vidimo i iz vašeg dočeka sa posluženjem. Tako je, pa naime i to je jedan detalj koji mi je privukao ovoj Tari planini, zato što su ovi ljudi ovde nevjerojatno gostoprimljivi, znači
ali gostoprimljivost se skoro uvijek zasniva na rakiji, znači pa tek onda na svemu ostalom, prema tome tako sam ja odlučio da vas dočekam. Da nazdravimo onda. Za porodicu Krstić, a posebno za sestre. Jeste, ajde da smo živi i zdravi. Da da Bog šta je dobro. Tako je. Živeli. Živeli. U zdravlje. U zdravlje. Nadam se da je prijela. Ovako nešto nisam bio. Domaće. Šljiva je svakako, ali osjeća se da je odležala gde treba. Jeste, imam svoje proverene snadbevače. Kad je doček ovako kvalitetan, mogu da zamislim kakav je smeštaj. A imali smo i originalni prevoz do vas. A to je ova kampanjola. Tako je, to je znači vojno vozilo AR-55, u prevodu automobile rezecione, odnosno izviđačko vozilo. Inače ima preko 50 godina i verujte mi da je spas imati ga ovde, ne meni lično, nego više za druge, znači koji dođu i koji su prilično neiskusni u vožnji po snegu, te im je potrebna s vremena na vreme određen vid pomoći. Znači. Mi smo bili taj slučaj. Tako je. Šalu na stranu. Imamo ovde situaciju pravog zimskog seoskog turizma. Zato predlažem da pokažemo sad čega su to vaše kćerke ponosne vlasnice. Ako se slažete. Naravno da se slažem. Vodite nas. Molim vas, pratite me. Evo nas ispred brvnare treće od sestara. Tako je. Ovo je autentična planinska arhitektura za koju su korišćeni svi prirodni materijali. Tako je, u pravu ste. Naime, ova brvnara je znači spolja opšivena crnim borom. Za to drvo se inače kaže da je najnapaćenije drvo na svetu, između ostalog zato što raste direktno iz kamena i uvijek je izloženo na liticama, udarima gromova. A i estetski je jako lepo. Inače, prilikom izgradnje ovog objekta, znači, prioritet je bio da bude udobno i toplo gostima, s obzirom da je ovo planine na 1300 metara smo nadmorske visine, te su znale temperature da se spusti na minus 31-32 stepena. Shodno tome, znači, ovaj objekat je prvo zidan sa blokom, pa je opšiven, znači, sa spoljne strane kamenom vunom, a onda borom, a s unutrašnje strane dodatnu izolaciju u vidu stiropora i drveta, takođe bor i smrča, znači. Ovo iza mene što možete da vidite... Vojni bunker. Ne mogu da pogodim. Bilo bi lepo, ali možda i ne u ovim vremenima. Ovo je znači rezervni rezervoar sa vodom kapaciteta 5 tona u slučaju da dođe do zamrzavanja znači gradskog vodovoda, a to nije tako retka pojava, znači uvek imamo da se tako izrazim strategijsku rezervu gde možemo gostima pustiti vodu preko pumpe, tako da gosti nikad neće ostati uskraćeni za osnovne stvari, a to je voda, struja, internet, znači i grejanje. Da uđemo unutra da se malo ugrejemo. Ajde, pratite me, molim vas. Uđo smo u apartman. Evo ovako, znači trenutno se nalazimo u dnevnom boravku. Dnevni boravak smo uredili da bude koliko toliko efikasan, ekonomičan, a dovoljno prostran znači za porodice. Tako da možete sa vaše desne strane vidjeti znači ugodnu garnituru koja je na razvlačenje i ona može čak da primi i dvoje gosti, odnosno dvoje spavača, znači. Praktično bračni krevet. Apsolutno bračni krevet, rezervni bračni krevet za dva bračna para. Iza mene možete da vidite prvi tip grejanja koji koristimo, znači to je grejanje na drva. Ova peć je model Jotul iz Norveške, znači kao takva, ako neko ima iskustvo u loženju, to su Norvežani. Znači, vrlo ekonomična, vrlo lepa, znači, a izuzetno efikasna, znači, u grejanju. Potrošnja minimalna. Potrošnja ko kutija šibica, da ne preterujemo. Znači, naravno, zbog blizine peće ovaj zid smo opšili u kamen, da bismo izbjegli svaki rizik od požara, a i radi estetskog, znači, doživljaja, jer nastojali smo da objekte, kako spolja, tako i iznutra, uredimo od autentičnih materijala koji se uklapaju u ovaj krajolik, odnosno u prirodu, znači drvo i kamen, uglavnom. Uspeli ste. Hvala. Mnogo je prijetno ovde, i temperaturno i estetski. Tako je. Čak i ovaj sto sam sa ocen napravio, znači, od bora koji je sa tare. Dalje možete vidjeti kuhinju koja je u potpunosti opremljena, znači, i pored svega toga ima so, šećer, ulje, sirče, kafu, čajevi i tako dalje. Posuđe? Posuđe kompletno, znači, rerna, znači, sa dve ringle, frižider sa ledenom komorom, znači.
Dalje idemo do kupatila koje je na istom spratu, odnosno u prizemlju. Prilikom izrade kupatila vodili smo se logikom da ono ipak bude koliko toliko prostrano, a lako dostupno, tako da imamo stojeću tuš kabinu, znači naravno i sve ostalo, toalet, šolju, lavabo, ormarić sa ogledalom, znači i dovoljno prostora, znači da ljudi ne moraju da se saginju i da lupaju glavom kada sednu na presto. Spavajući deo je na spratu. Tako je, spavajući deo je gore na spratu. Na spratu su dve prostorije. Tako je, ovde su dve sobe u potkrovlju, dve spavaće sobe. Znači, napravljena prva soba, znači, je opremljena bračnim ležajem, kao što možete da vidite. I ona ima pogled kroz ovaj veliki panoramski prozor. Znači, svi gosti su do sada bili prezadovoljni ovim pogledom. Znači, i ovim da kažem, potezom što smo gradili ovolike prozore, bez obzira na njegovu veličinu, postarali smo se, znači, da ne propušta hladnoća, znači, s polja. Inače, i ovo je sve u drvetu opšiveno, pod je isto od crnog bora napravljen, znači, opet smo se starali, kao što sam napomenuo, da je interijer ne oskače od spoljnog ambijenta, znači, i same planine Tare. Oplemenili ste prostor ovim grafikama. Jeste, grafike su sve sa Tare, znači. Jako je ušuškano i lepo. Lepo je za porodice s decom, a još lepše da inspiriše mlade parove. Boga mi, vraćaju se redovno. Svesno ili nesvesno dajete podršku natalitetu Srbije. Apsolutno, to nam nedostaje u Srbiji. Ovo je druga spavaća soba, s tim da smo ovde pristupili tome da ovde budu dva jedinačna ležaja, jer onda porodica može slobodno da se smesti, znači bračni ležaj za roditelje, dva jedinačna ležaja za dvoje dece, eventualno ako ima troje i više dece može da se koristi dole, znači ugaona garnitura, kao što smo napomenuli. Bez obzira što ovaj mali prozor, znači odavde se pruža jedan zanimljiv pogled, znači zato što se odmah iza Brnare nalazi dečja ski staza, tako da deca bukvalno mogu kroz prozor posmatrati skijanje. A i roditelji mogu da motre na decu. Bravo, tako je. Čim sam ušao ovde, primetio sam nešto što je pravo osveženje kada dođete iz grada, a to je miris bora. Beše davno onaj parfem Pino Silvestre. Jeste, na bor. Da li je moguće da je i dalje tako intenzivan miris drveta? Tako je, mnogi goste ostanu zatečeni, pogotovo ovi koji dolaze iz urbanih sredina, kao što je Beograd, ostanu zatečeni mirisom, kaže mi ovo nismo osetili godinama, pa neki čak od detinjstva, s obzirom da je sve opšiveno u drvetu, znači i to drvo i dalje ima svoj karakteristični miris borovine. Nismo rekli gledalcima, u čijoj brvnari smo trenutno? Ovo je Zvezdana. Zvezdana, boga mi, 5 zvezdica. Stigli smo i do druge brvnare. Ona je isto građena kao i prethodna. Evo ovako, znači, shodno pravilniku, znači koji propisuje nacionalni park, mi smo u obavezi, znači, da objekte opšivamo i pravimo, znači, od prirodnih materijala. U ovom slučaju, znači, ovaj objekat je opšiven smrčom i crnim borom, autentičnim biljnim vrstama sa prostora Tare, s tim da objekti su rađeni sa četvorostrukom izolacijom zbog velikih vremenskih nepogoda koje mogu ovde da budu. Shodno tome mi smo morali da preduzemo sve da našim gostima bude toko svakog godišnjeg doba dovoljno hladno, odnosno dovoljno toplo, znači u samom objektu. Dobra izolacija održava toplotu kad se zimi zagreje. Apsolutno, tako je. Da zavirimo i u drugu brvnaru. A, izvolite za mnom. I ovde preovladavaju prirodni materijali u interijeru, što nas čini ušuškanim. Raspored je sličan, dakle, ulazi se u dnevnu s trpezarijom. Tako je, znači sad se nalazimo u brvnari broj 2. Prizemlje brvnare manje više identično urađeno, znači kao i u brvnari broj 3 u kojoj smo već bili, znači imamo dnevnu sobu, znači imamo trpezariju, imamo malu kuhinju i imamo naravno tu kupatilo, znači unutra naravno koji u trećoj brvnari sve opšiveno prirodnim materijalima, znači smrčom, borom i naravno kamenom, kao i sami stolovi, kao što možete da vidite, su od drveta ručno rađeni. Tu su nezaobilazne grede kad je reč o gradnji svake prave brvnare. Spavajući deo i ovde na gornjem nivou, a ovaj norveški radijator, boga mi, fino greje. Jeste, naravno imamo i norveške radijatore u slučaju da dođu roditelji s jako malom decom, te je potrebno dodatno dogrevati, znači kupatilu, uvek mogu da se posluže sa njim. Naravno tu imamo i dečje stolice za ishranu odojčadi i dece do godinu dana, takođe od prirodnog materijala, u ovom slučaju od bukve. Možemo li nas pratiti? Evo ovako, gornji prostor je nešto drugačiji. Izvolite za mnom. Da, ovde je skroz drugačije nego kad smo bili u gostima kod Zvezdana. Tako je, znači, ova
Brnara, odnosno Brnara broj 2, je po pitanju spavaće sobe, odnosno potkrovlja drugačije urađeno u odnosu na Brnaru 1 i 3. I ova Brnara je urađena sa idejom da spavaća soba predstavlja jednu veliku prostoriju, i koja će biti namenjena prevashodno mladim bračnim parovima, kao i porodicama sa jako malom decom koji traže, odnosno zahtevaju da im deca uvijek budu u video krugu. Shodno tome mi smo uradili ovde jednu veliku sobu umjesto dve ko što je u Brnari 1 i 3, da bismo izašli, znači, našim prijateljima, mušterijama i klijenteli u susret po pitanju tih zahteva. Posebnu čar daje ovaj magični pogled kroz prozor. Mogu da zamislim koliko je divno kad se probudite ovde i prvo što ugledate je neverovatan pejzaž Tare. Pogotovo kad veje sneg pa gledate ušuškani iz toplog kreveta. Tako je, znači to je isto jedna od naših ideja bila da čelni zidovi svake Brnare, znači imaju velika prozorska okna koja će omogućiti lep pogled, znači između ostalog zato su mi instalirali ovde sto i stolice, da kada je hladno i kada su nepogode napolju ljudi opet mogu da uživaju pogleda, da se ne izlažu, znači, kiši, snegu i vetru. Dok gledam sve ovo, jasno mi je zašto ste se zaljubili u Taru. I primećujem da vam je za realizaciju svega bila potrebna velika ljubav i podrška vaše porodice. Trebalo je sve ovo da kreirate i izgradite iz dalekog Pančeva. Naravno, apsolutno, znači, baš vezano sa tim, ja bih posebnu zahvalnost hteo da istaknem prevashodno mojoj porodici. Zašto? Zato što moja deca, bez obzira što su mala, evo već 3 do 4 godine, ne idu na klasična letovanja na more, nego eto da bi meni pomogli, dolaze ovamo i svako leto provodi raspust ovde zajedno sa mojom suprugom, znači. Bez njih ta sezona ne bi ličila, ne bi bila dovoljno kvalitetna, znači da je sve to oslonjeno samo na mene. Sa druge strane, takođe, želim da istaknem izuzetno veliku ulogu mojih roditelja, majke, oce, kako sa finansijske strane, tako i sa strane konkretne pomoći koju mi otac pruža, počeo od cepanja i seče drva, pa do izrade stolova, autentičnog, znači nameštaja, stolice i tako dalje. Očaran sam koliko je sve ljupko, ušuškano i udobno. A prednost je što nije u delu Tare koji je već potpao previše pod uticaj gradnje, nego je u netaknutoj prirodi, gde može da se doživi planina na pravi način. Koje aranžmane nudite gostima za ovakvo uživanje? Za razliku od klijentele na Zlatiboru, ovde uglavnom dolaze ljudi koji su ljubitelji prirode, znači da bi uživali i odmorili napokon malo duhom ovde, u nedirnutom prirodnom okruženju. Shodno tome mi smo nastojali koliko sadašnji uslovi dozvoljavaju da prilagodimo cene takvoj vrsti ljudi, klijenata, porodica, mladih parova, pa s obzirom na to, znači u zavisnosti od toga da li je sezona ili nije sezona, znači cene variraju od 50 evra do 65 evra po jednom noćenju, znači za celokupnu Brnaru sa svim pripadajućim sadržajima i naravno sa pripadajućim malim dvorištem koje sleduju uz nju. Svaka čast na tome. Hvala. Primetio sam da Brnare imaju televizore. Ko baš mora da ih gleda pored ovih prizora. Znači osnovni uslovi za život osim vode, hrane i toplote, tu je naravno internet koji je dovoljno brz da može da radi i video streaming na njemu, kao i televizori, uglavnom su svi smart modeli, tako da i mladi neće imati ovde problema da se prilagode. Poslujete već nekoliko godina. Sigurno ste primetili da prednjači neki određen tip gostiju koji dolazi kod vas. Znači ovde uglavnom dolaze roditelji sa manjom decom, pogotovo zimi, znači zbog sankanja i skijanja. I vazduha. I vazduha, naravno. Znači, jer ovo važi za vazdušnu banju ne samo zbog 1300 metara nadmorske visine, nego zato što postoji specifična ruža vetrova koja duva u ovom delu Tare. I osim toga, znači osim porodica sa manjom decom, znači redovno su nam posetitelji mladi, neću kažem bračni parovi, ali budući bračni parovi, znači. Domaćine Boro, doveli ste nas u srce ovog dela Tare, turistički kompleks i restoran Nagramak. Vi ovde sarađujete, pa za početak predstavite Nagramka. Jasno, nalazimo se u restoranu Nagramak, ovo je naš domaćin Branko, znači, evo ja ću ga zamoliti, pošto on merodaniji od mene po tom pitanju, znači da eto iznese najbitnije činjenice o ovom restoranu i konkretno o ovom mestu uopšte. Pa jedan od domaćina, pre svega zajedno sa još dva prijatelja, krenuli smo ponovo da
damo jedan novi život ovom prostoru 2019. godine. Ponovo je počeo da radi restoran. Prvi put je otvoren 2010. Nedugo posle toga je i zatvoren, ali smo 2019. Zajedno još sa dva prijatelja krenuli sa jednom novom pričom. Otvorili smo restoran, otvorili smo skijalište i ponovo je na neki način počeo ovaj prostor da živi punim plućima. Jedno je sigurno, ovde vlada prava domaćinska atmosfera. Tu su prepoznatljivi karirani stolnjaci, vatra u kaminu i topo ambijent. Da li je i gastronomska ponuda domaćinska? Upravo tako. Cela ponuda na ovom prostoru je u skladu sa prostorom u kome mi živimo. Znači ovde su poznata ta tradicionalna jela. Pre svega, znači ono što ja mogu da ponudim, to je mešano meso, zatim imamo obilićevu šniclu, tu je nezaobilazni zimska salata, kiseli kupus, zatim paprika. Tu su i pića koja se služe na ovim prostorima. Normalno to su pića sa našeg prostora, to je čuvena Klekovača, stara pesma i to je ono što mi nudimo, ali ono pre svega što nudimo to je toplo srce i pravo domaćinsko druženje. To mi se sviđa, a primećujem da su i gosti prepoznali ovo o čemu pričate, pošto vam je restoran stalno pun. Gosti su to prepoznali kao novu destinaciju, dolaze nam ljudi čak sa Zlatibora, sa Tare, iz Zaovina, sa Mitrovca, dođu u restoran, dođu da skijaju, pošto ovaj prostor poznat po tome da ima dosta snega, ovo je nadmorska visina od oko 1300 metara, imamo dosta dana pod snegom i što reče jedan moj prijatelj koji dolazi sa Zlatibora, prvi put sam pre 3 dana ovde ugledao sneg, znači mi smo imali snega već 10-15 dana, imamo sneg, dok drugi prostori, nažalost zima je takva kakva jeste, bez snega, ali mi smo imali dosta snega. I ove godine, a posebno prošla godina je bila po tome prepoznatljiva i bilo je dosta skijaša, dosta posetilaca i vidimo da nam se ljudi vraćaju i to je pokazatelj da radimo dobro. Kako da ne? Vi sarađujete na mikroplanu sa brvnarama Sestre po pitanju gastronomske ponude samog domaćinstva. Kako to funkcioniše? Pa ne samo kada je catering u pitanju, znači ovde mora da postoji saradnja. Mi smo spremni svakog trenutka da stanemo, da prvo namestimo lance ako treba, da bacimo so, da očistimo put, pa onda piće, hrana i to su neke stvari koje dolaze same po sebi. Znači, mi se nalazimo ljudima uvijek na usluzi. Mi smo ljudi koji ovdje živimo i sigurno da najbolje poznajemo planinu. Tu je Krle kao naš prijatelj, naš domaćin, spreman uvijek da pomogne, da povuče, da izvuče, a hrana, piće su nešto što dolazi na kraju svega toga. Prijateljstvo na prvo mesto. Tako je, tako je. Tako i treba. Da li smemo da nazdravimo? Naravno. Sa jednom pravom Klekovačom, živjeli, dobro nam došli. Da vam mnogo godina bude ovako i još bolje. Pa nadamo se, pre svega želimo puno snega i dobrih i pozitivnih ljudi, ostalo sve će biti na nama. Živjeli. Živjeli. Dobro zvuči stara pesma. Red je da degustiramo i trpezu. Ovo je mešano meso. Tako je, mešano meso, roštilj. Šta biste mi preporučili? Može ovaj vrat? Pa sve zavisi, da li ćete dimljeni vrat, dimljena kobasica, da li ćete ćevape, ali kiseli kupus nemoj da... To obavezno. Da omašite. Zima ne može bez kiselog kupusa i belolučene paprike. Apsolutno, tako je. Belolučena paprika, kiseli kupus, lepinje tu naše domaće koje se proizvode ovde kod nas u pekari Vasić. Sad kad ste ih pomenuli da vam kažem da su mi hipnotisale pogled. Sve vreme ih gledam. Evo, ja ću prestati. Pogledajte kako izgledaju. Neodoljivo. Mi iz grada ovo ne viđamo često. Uskoro ovdje dolazi i kajmak i sir. Nemamo mesta na ovom stolu sve da stavimo, ali tu će doći i kajmak i čuveni sir, kajmak, tako da... Najbolje od gastronomije Tare. To je večernja varijanta ujutru kada dođete ovdje vas čeka komplet lepinja koja je na jednom vrhunskom nivou, znači čuveni i prepoznatljiv proizvod zapadne Srbije. Tako da... Za početak dana. Doručak ovdje nezaboravan. Evo da odlomim ovako. Da proba mesto da znaju gledaoci kakva je hrana. Prijatno. Pa ja ne mogu da odolim, znači moram i ja, znam. Ja ću jednu dimljenu da maznem. Prijatno. Hvala, također. Evo ja ću slaviti. Preukusno je. Prošeran, ispečen taman kako treba. Malo sočna. Taman da se povrati energija od šetanja po planini. Neophodna. Malo kupusa za zdravlje. Mora malo da se zaštiti od virusa. Vitamin C. Tu je malo jaleva paprika, da da malo poseban ukus. Malo ljutne, ali nije strašno. Taman. Za vas, domaćini.
Hvala, živjeli. Živjeli. Za sve ovo što ste nam priredili. Dobro vi nama uvijek došli. Bolje vas našli. Do sad smo se uverili u to da brvnare sestre nude apsolutni ugođaj, posebno za najmlađe. A šta je još ono što goste očekuje kad dođu kod vas? Evo ovako, ko što sam već napomenuo, znači saradnja je ovdje osnov svega. Znači, jednostavno jedna osoba, odnosno jedno domaćinstvo ne može kapacitativno da ponudi sve što može planina da ponudi. Shodno tome mi smo u ime Brvnara sestra razvili saradnju, počeo od uprave nacionalnog parka preko njihove lovočuvarske, odnosno rendžerske službe, šumarske službe, znači pa sve do drugih domaćina ovdje i starosedelaca. Da bismo zaokružili jedan sijaset, znači usluga koje možemo pružiti, odnosno koje planina može pružiti. Počeo od sankanja, preko skijanja, škole skijanja, izemljivanja ski opreme, organizacije, znači ekskurzija, odnosno tura u netaknutu prirodu, posete nekomercijalnim vidikovcima, posmatranje divljih životinja u dnevnim i noćnim uslovima, prikupljanje lekovitog bilja, izrada raznih bivatka, igloa i tako dalje. I u svemu tome, znači, nesebičnu pomoć imamo od strane, znači, rendžerske službe, domaćinstava, drugih domaćinstava ovde, kao i starosedelaca. Kad kaže starosedelaca, onda tu mislim na jagnjetinu, mislim na prasetinu, na kajmak, na sir, na rakiju. Pored svega toga, tu je i vožnja kvadovima, koja je posebno atraktivna po snegu zavejenim predelima. A to je ono što ćemo sada i da isprobamo. Ajde, pratite me. Ovo su kočije za ljubitelje prirode i adrenalina. Da. Boro, zamolit ću vas da nam predstavite vašeg saradnika u ovoj turističkoj atrakciji. Između ostalog u našoj ponudi je i saradnja sa Markom, koji znači organizuje izlet u prirodu uz pomoć kvadova. Prema tome, ja bi dalju reč prepustio Marku da nas on upozna s nekim detaljima, jer je po tom pitanju mnogo stručniji od mene. Marko, dobar dan. Ćao. Šta sve nudite gostima? Da, pa evo, ja organizujem te izlete u prirodu, u neke manje pristupačne delove Tare. Iz tog razloga trebalo nam je tako jedna mašina koja može da stigne, da kažem, svuda i u svim uslovima, posebno sad u ovom zimskom periodu. Znači, to su vožnje od sat vremena gdje obilazimo tu nešto u blizini i vožnje do, da kažem, celodnevne ture, gdje obilazimo više vidikovaca, idemo čak i tamo do Mokre gore i tako. Sjajno. Putevima kojima se ređe ide. Putevima koji se ređe ide, da. Naravno, bezbednost vam je na prvom mestu. Jeste, tako je. Bezbednost i, da ponovim još jednom, znači, poštovanje prirode. Znači, nema vratolomija, nema, bar u mom slučaju, ture koje ja pravim. Znači, to jednostavno koristimo tu mašinu za lakše kretanje i to je sve. Znači, akcenat je na tome da se obiđu, da kažem, neka određena mesta, da uživamo u prirodi, u pogledu, u druženju. To je bila i poenta zašto sam ja uopšte krenuo u ovo. Znači, upoznavanje sa ljudima, uživanje u prirodi. Da se što više približimo prirodi. Jeste, tako. Hajde onda da krenemo u snežnu avanturu. Slažem se. Pravi kvalitetan ruralni turizam nastaje onda kada ljudi prepoznaju podneblje na kom ga razvijaju, znajući da cene lokalno stanovništvo i to što im je taj predeo dao, a vi ste jedan od njih. Kako vi sve to vidite? Pa znate šta, potpuno apsolutno ste u pravu. Znači, pre svega, sami ljudi ovde, koji već generacijama odrastaju ovako prilično negostoljubivim predljivima, bez obzira što mi mislimo da je ovo netaknuta priroda, lepota i tako dalje, su navikli, odnosno prinuđeni su da budu oslonjeni jedni na druge.
Samim tim, znači, mene između ostalog i to privuklo, što kad god mi negde prigusti, kad mi je potrebno nešto ili pomoć, znači ja znam da uvek imam nekog na koga mogu da računam. Da li je to bilo, znači da sam zaglavio negde kolima ili moj gost zaglavio kolima, nestalo vode, nestalo struje, nešto se desilo, ja uvek imam broj telefona koga mogu pozvati i koji će malte ne u istom trenutku da se stvori ovde, isto tako i oni računaju na mene. Tako da taj neki ruralni turizam bi trebao da se oslanja na međusobnu komunikaciju i saradnju pre svega, pa tek onda na sve ostalo, jer ko pojedinci mi smo znači na planini niko i ništa znači. Ali već ko neka grupa koja se međusobno poštuje i gleda znači da pomogne jednim drugima, možemo nešto učiniti. A kako je uopšte nastalo sve ovo? Da li ste inicijalno napravili samo za sopstvene potrebe ili... Apsolutno je bilo inicijalno za sebe. Za neki moj odmor ko ljubitelja prirode i boravak u prirodi i posmatrajući budućnost koja je donosila neki urbani način života moje deci, smatrao sam da na ovaj način ne samo da ću sebi pomoći, nego da ću uspeti da bar makar delimično decu da odvojimo od tog urbanog dela života, znači i kod njih makar početno razviti neku ljubav prema prirodi, prevashodno znači ruralnom delu Srbije. Da li ste uspeli u tome? Ja mislim da jesam. To ću godine pokazati. Verujem da nije uvek sve glatko i lako. Da li je bilo nekih iskušenja, jer ste vi ipak novajlija u ovom poslu? Naravno, ima veliki broj iskušenja, zato što sve se ovo dešava na planini, znači u prirodi, koja je puna iskušenja i izazova, znači i kriznih vremena. Početni uslov s kojim smo se pomirili je bio taj da mi moramo biti ovde zbog gostiju. Znači da ne smemo da ih ostavljamo same, da ne smemo da se oslanjamo na nekog drugog koji će raditi za određeni novac za njih, jer ipak smatramo da mi moramo biti tu koji ćemo biti pri ruci gostima, znači, a u ostalom ljudi vole međusobnu komunikaciju, s obzirom da ovde dolaze ljudi koji su prilično isti shvatanja koji ja, znači ljubitelji prirode, uvek imamo zajedničke interesovanja, zajedničke teme za razgovor i često su to predstavljali početci nekih novih prijateljstava, znači za kasnije i mnogi su, znači, povratnici, odnosno mnogi se vraćaju nazad na isto mesto. Da li ti gosti dovode i nove goste? Apsolutno. Verujem da i vama to mnogo znači, jer ste vi provereni njima, a i oni vama. Tako je, znači, pa najbolja reklama je preporuka. Prema tome, najbolja reklama, kao što sam rekao, preporuka, bez preporuke, znači dobrih ocena, mi ne možemo ni da poslujemo dobro, niti možemo biti smatrani dobrim domaćinima. To je taj začarani krug seoskog turizma. Apsolutno. Jasno je da će vaše kćerke ubrzo krenuti da se sve više uključuju u poslovanje domaćinstva. A da li postoje još neki planovi daljeg razvoja? Što se konkretno našeg domaćinstva tiče, neki plan u bližem vremenskom periodu da se napravi neki hot tube tu iza Brnare broj 3, pošto ona na vrhu brda. Hot tube je znači veliko drveno bure, znači sa toplom vodom, odakle bi ljudi, znači gosti mogli usred zime na metar snega, znači da se kupaju u vodi i da gledaju ski stazu kako drugi skijaju. Naprimer, eto, to je jedan od planova u bliskoj budućnosti. A za nešto već ćemo vidjeti prvo korak po korak. Naprimer, skromni ste. To vam je fenomenalna ideja. Boro, šta da vam kaže među ovim borovima, osim hvala vam na svemu? Brvnare sestre su zaista čarobno mesto i rekao bih očekuje ih svetla budućnost. Tako je. Ko se odluči da dođe ovde dobit će neverovatan povratak sebi i nesvakidašnje uživanje u prirodi. Želim vam da ovako nastavite i da vi i svi domaćini koji pomažu da ovaj kraj živi na ovako kvalitetan način imate puno uspeha i sreće. I da se što pre družimo ponovo. Boro, hvala vam na svemu. Hvala vama veliko na ovoj poseti. Znači, neka moja skromna životna filozofija je da iza nas ostaju samo naša deca i naša dela. Shodno tome ja pokušavam tako da živim i eto da ostavim nešto u amanet i zaveštanje iza sebe. Koliko će to dalje da traje vidjet ćemo. U svakom slučaju ja ću nastaviti dokle god mogu da ovo napređujem ne samo zbog svoje porodice i sebe, nego i da pokušam da približim ovu našu Srbiju ostaloj mladalačkoj publici pre svega. Da vide koje bogatstvo imaju ovde, znači. A ne samo da lutaju po belom svetu, da traže lepšu stranu belog sveta, kad jednu najlepših strana imaju u Srbiji, znači, Bog nam tako dao. Jedva čekam da se opet vidimo. Prijatno, doviđenja, srećan put.